We found this man subverting our nation, forbidding payment taxes to Caesar, and proclaiming himself to be Christ, to be the king. Dayta iti darum nga in parang dakin ni Caesar. Tapno lang makasecure da iti death sentence against Jesus Christ. Ket rinugyan met ni Pontius Pilate nga ininterrogate ni Jesus Christ. Imbagpay ni Poncio Pilato ta ininterrogate na ni Jesus Christ. Dagiti Hudyo haan. They did not even investigate Jesus Christ. Nya. It's all pure accusation. Isong ijay tayo nga makita. No kas ano itigura dagiti Hudyo kinkwana. And Pontius Pilate questioned Jesus about his kingship. Nga mabasa tayo John chapter 18 verses 33 to 37. And Jesus explains, "My kingdom is not of this world. You say that I am king. I am a king. And you are right as you say it." Kuna ni Jesus Christ kini Pontius Pilate. "For this reason I was born and have come into the world to testify to the truth. Everyone who belongs to the truth listens to my voice." Dagito yung explanation ni Jesus Christ, winusungbat ni Jesus Christ kini Pontius Pilate. Awan ti makita ni Poncio Pilato nga valid reason tapno madusa kuma ni Jesus Christ. Ngem dagiti Hudyo handa nga matanggap. Handa nga maaklon iti kinapudno. So, Pilate is in a dilemma and he involved Herod. Pilate found no basis for a charge against Jesus and attempted to pass the responsibility to Herod Antipas, who mocked Jesus but returned him to Pilate. In Luke chapter 23 verses 14 and 15, it states here that, "You brought this man to me as one who is inciting the people to rebellion." Dagiti accusation da against Jesus Christ. Dagiti Hudyo. "I have examined him in your presence and have found no basis for your charges against him." The same. "Neither has Herod, for he sent him back to us. Indeed, he has done nothing worthy of death." But dagiti Hudyo, dagiti Parisyo, kayat da nga talaga nga matay ni Jesus Christ. So, ijebiyang ni Pontius Pilate, he is being pressured that despite finding no fault in Jesus, Pilate succumbed to the crown's demand for crucifixion. Ket nag-decide, gaputa ma-pressure. This man is against Rome. Ket no isuna ti ayunam, pati sika, haanda ka nga gayem iti emperor, agasim nga ide nga threat da kini Pontius Pilate. Ngarod kunan ni Poncio Pilato, iyawat ko kada kayo, ket da kayo iti mang desisyon noan niya iti aramidon nyo kenda ito nga tao.
Ada iti event nga ni Poncio Pilato mang parol wenno mamakawan kadagiti preso. I-release ko daytoy nga tao. Haan ko na dagiti Hudyo. Release Barnabas. Crucify Jesus Christ. Mas pilyen da pay dijay nagdates nga tao nga mapakawan, mapalubusan, mawayawayaan iti krimen nga inaramin. Ngem ni Jesus Christ nga inosente kadagiti amin nga accusations isupay ti kayat da nga mailansa. Apay nga kasjay kakabsat. Kasjay ba kaulpit iti lubong? But Christ have undergone all these things, being defenseless in a trial. Taamuna nga adu nga tiyempo, adu nga kanito nga adda tayo iti dayta nga sitwasyon. Being defenseless. He remained in the truth. Imod modelo na nga inton tiyempo nga adda tayo iti sitwasyon nga awanen pang depensaan tayo, agyan tayo ijay ayan ti kinapudno. He depended on God to defend for him. Ket ibagbagana kada tayo, when you are defenseless, when you are weak, when you are powerless, just remain in the truth. And the Lord your God will defend for you. He will be the one to fight for you. Haan nga nagbasol ni Jesus Christ. Ket no da tayo ti maakusar no mamingsan makiibkas tayo met iti haan nga nasaya at makapanunot tayo iti hanga nasaya. Makapanunot tayo iti panagbales. But here, Jesus remained silent and calm. That's the cup, the beginning of his suffering. Kat nga rod, ni Poncio Pilato, may samit. Tayo jay hearing dagiti flood control, nagadado ti agbugbugo ima na. Diya, daddo mo agin iimbestigar da. Ngam gayam di bulsada, nap-nap numot lang niya. Handa nga imbestigaran dagiti bagbagida. Nagbugokit inyawat na ni Jesus Christ kadagiti Hudyo, despite finding no basis kadagiti akusasyon kini Jesus Christ. How many times we were like Pontius Pilate also? Familiar kinya tayo daytoy. Naglaka tayo nga ibagbagang ninyaki din ni Poncio Pilato aya. Naghugas kamay. Ngum no i-reflect tayo dagito nga paspasama during the trial of Jesus Christ. How many times nga inaramid ko met datoy. Nga imbes nga depensak di nga gayem haan. Gaputadyak kayat nga mairaman nagbuguwak iti imak. How many times in our lives we did that?
instead of defending the truth, gaputa madim kayat nga madamay, ag-ugas tayo, itiim-ima tayo. Si kakabsat. Ni Jesus Christ nariknana amin dayta. Siguro no mas detalyado kuma dayto Japan panunot ni Jesus Christ kit kung kunana. Pontius Pilate nakitam iti kinapudno inimbestigaran na. Why not defend me? Kung kunana siguro Japan panunot na. Nyamhaan. Gapot ako na dagiti Hudyo kini Poncio Pilato. If you defend for this man, you are against the Roman Empire or the Emperor. Nga ro, handa ka mutin nga agbalin nga gayem kinti Emperor and you become our enemy. Kunanan to mutin. Naghugas kamay si Pontius Pilate. And he handed Jesus Christ kadagiti Hudyo tapno madusa. Tantayo tantayo nga tultuladen ni Poncio Pilato. Defend the truth. In our government, thank God, addada dagiti napudno iti trabaho da. Haan nga amin corrupt. So nga kunadang irugi iti people power wrong di ay. Economic crackdown lang. May stop ti transaction iti gobyerno ti may sang aldaw, billions of dollars will be lost economically. Kas ano tayong ag-bounce back ket nauutangan iti gobyerno tayo. So nga dyan Nepal, nakaro lang ron ti kasasaad iti ekonomiya da, dyan nangyari, mas kimaro pa'y. So nga dagiti ag-comment ko na da, dyan go back to the Stone Age. Kadagiti Gen Z, nga nangrugi iti people power dyan. Now, to understand deeper why the trial of Jesus Christ is one of his spiritual crisis, kitaan tayo iti importansya dayjay pannakaidarum na. The historical and religious context of his trial. The trial of Jesus took place during the Passover festival in Jerusalem, a time when Jewish religious leaders were particularly vigilant about maintaining order and religious purity. Ngam anya ti inaramid da. They caused trouble. Maintaining order and religious purity. Awan kuma iti maaresto, awan iti maakusar, kadagita nga tiyempo. Uray no makakita ka iti criminal, let him enjoy the festival of Passover. After the Passover, ijay monton nga aresto. Di mati trabaho dagiti Jewish religious leaders to maintain. Ngimaan niya ti inaramid da. Inaresto da ni Jesus Christ. In the room da. Nangaramid da, ijay maikontra ijay kultura da. The Sanhedrin, the Jewish ruling council, played a central role in the trial. They perceived Jesus as a threat to their authority and the religious status quo, particularly due to his claims of divinity and his growing influence among the people. Idi pandemic, sino ba ti simmikat?
Di dyan nagparang sa mga anak kano ni late President Ferdinand Marcos ni Leo. Yan nagaduti inbunong na nga tawag na di ay ayuda. Francis Leo Marcos ba? Di dyan nga timaray sa pa nga senator. Simikat ka nagadumot din followers na. Ni Jesus Christ dito'y haan nga vlogger. Tapno sursuruton iti tattao. Haan nga social media figure. Tapno intun agsao maurnong dagiti tattao. Ni Jesus Christ, Messiah. And He is preaching the kingdom of His Father. Gaputa kayat ti tattao nga maawatan nyo anya di bagbagana. Sursurutin da of course is unang kadagiti parisyo. Ni, apay ngay. Bingbingayan na maten. Iti pulita yung Hudyo. Umadado maten da yung mapaspasurot na. Gapuna nga kayat da nga papatayin isuna. Ngem iti pan nakaidarum na nagado kakabsat iti irregularities na. The trial of Jesus Christ was fraught with legal irregularities, highlighting the miscarriage of justice He endured. The feeling or the situation where injustice was applied on Jesus Christ. According to Jewish law, trials were not to be held at night ngem anya tinapasamak iti dayta nga kanito. Tapay ti korte ada ti hearing ayat ti rabii tinga rabii para bangon awan 8 to 5 isu ti legal. Ngem ni Jesus Christ na aresto iti rabii diretso nga na hearing iti rabii. Anyan nga bias iti application iti linteg kini Jesus Christ. Additionally, the requirement for 2 or more witnesses to establish a charge was not met. As the testimonies dagiti nalalada nga mga kusar kini Jesus Christ dagiti inbagbagada, they were inconsistent. Timay sa nga nakaro kakabsat, one of the major circumventions of law was that the court did not first initiate an investigation to determine the merits of any accusations against Jesus Christ. And we sometimes experience this situation. Mag-akusar tayo nga awan iti investigasyon wenno awan man lang iti pagkunanda nga brother nangigkungay nya kastoy agpaysuba kini Jesus Christ awan kasdan. It's all purely accusations and it is against the Jewish customary iti practices da. Trial iti rabii kabigatan na crucifixion mabalin aya. Nagbiitan dato iti kabibiitan nga pan naka-i-apply iti linteg ti anyaman nga kaso. Ta dapat
days ti lumabas bago mai-apply di ay death sentence ko may niya. Yung kini Jesus Christ, nariknana iti bayas iti lubong. Daytoyon di kadagsen iti basol nga bakbaklayan na. Basol ti tao nga bakbaklayan na. Haan lang nga dagiti suffering di panang bugbog na. Actually, during his trial, adati mapan mang tupra iti rupa na, mang sipat kingkwa na, mang danog kingka. Mabalin aya. Nang kitaan nyo mat iti korte nga during cross-examination ka adati mang bunbuntal iti accused. Winujay ko natin yung defendant. Ngam ni Jesus Christ. Habang ma-question adati mang dandanog kingkwa na. Mang tuptupra iti rupa na. At dapay nang sipat iti rupa na. Ni-apply amin nga haan nga nasaya at kini Jesus Christ. Well, since it is time, ituloy tayo no next Sunday. The legal irregularities on the trial of Jesus Christ. Adu. Iti irregularities, iti pannakaidarom ni Jesus Christ. Iti biyag tayo, adumet dagiti kung kuna tayo nga unfair and biased judgments against us. Ken adumet lang dagiti unfair and biased judgments tayo against others. Ngam ni Jesus Christ ada iti adal nga kayat na nga ited kada tayo. Nya. Dagiti false witness nga nagtestigo against King Kwan. Let's call it a day. Tuloy tayo no next Sunday. Dagiti irregularities of His trial ni Jesus Christ. Tada dagiti false witnesses, aging gana iti self-incrimination no anya diay, han nga mabalin nga idorom mo ti bagbagim. Ngam ni Jesus Christ, di pa nang ibagana nga when siyak iti Mesias, kasalanan nga indarom ti bagbaginan. Mabalin aya. Tuloy tayo no next Sunday, kakabsat. Thank you and God bless us all.